चिराई रग्न रों फोरोंनानि बागै अंगनवाड़ी केन्द्रनो नांगौगो हास्तेव अमाहाय जरावनो अंगनवाड़ी केन्द्र शाखाव कक सिलचामुं कबंगमा कासाजाक आबै बाक्सा गामि आमचिनि लुकुरक बाहायनो तुमफ्लालायजाक अंगनवाड़ी केन्द्र नायकलनाय मास्टार हायाकेबा दिदिमुनि शर्मिष्ठा पालनो चाजागिया अंगै जलिलायजाक गामि आमचिनि लुकुरक बजराव रोंनगो सकपाया आबै बाक्सा अंगनवाड़ी केन्द्र चामुं रंनि बाहायनो बियाल तया आबै बाक्सा फोरोंनाय रंनि बाहायनो बियाल अमाहाय जराव सकपाया जराव खे अंगनवाड़ी केन्द्र ताला खासिजाक नुकजाक फायो गामि आमचिनि लुकुरक फियाबा अमाहाय हालग गंगै तंखाके रों स्रोंनाय चिराय रंनि थिनां तामो अंनाय अकंनो वानसुगैनो बेलायनो जलिलायजाक गामि आमचिनि लुकुरक अंगनवाड़ी केन्द्र नायकलनाय दिदिमणि शर्मिष्ठा पालनि शाखाव বিরুদ্ধে আপনি নাকি প্রত্যেকদিন সঠিক সময়ে স্কুলে আসেন না, আপনি মজলিমভাবে স্কুলে আসেন, বাচ্চাদেরকে সঠিকভাবে সঠিক পরিমাণে খাবার দেন না। আপনি অঙ্গনওয়াড়ি টিচার, এটা টিচার আপনি? তারা যে আজকে অভিযোগটা তুলছে আপনার বিরুদ্ধে, আপনার নাম সঠিক সময় স্কুলে আসেন না? আর একটু চুপ করেন না। তারা যে কোনো অভিযোগটা করলো